بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. Nous poursuivons l'étude du matn Al-Ajrumiyatu ad-Darsu al-Ishrun. Bab al-Jawazim, deuxième partie, Ma yajzimu fi'layni. درسنا في الدرس السابق الجوازم، ونعلم أن الجوازم أدوات تجزم الفعل المضارع، ودرسنا أن الجوازم قسمان اثنان. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني ما يجزم فعلين اثنين. وعلمنا أن ما يجزم فعلا واحدا هي 4 أدوات: لم ولما ولا الناهية ولام الأمر. اليوم سندرس ما يجزم فعلين اثنين. القسم الثاني ما يجزم فعلين اثنين. تجزم فعلين اثنين أدوات الشرط، وأدوات الشرط هي أسماء وحروف تفيد شرطا مع جزم فعل الشرط وجزم جواب الشرط. وما معنى الشرط في اللغة العربية؟ الشرط هو تعليق حصول شيء بحصول شيء آخر بأداة. ولأسلوب الشرط 3 أركان. الركن الأول أداة شرط وهي الجوازم هنا. الركن الثاني فعل الشرط، والركن الثالث جواب الشرط. فهنا الأداة هي الجازم، وفعل الشرط هو الفعل المجزوم الأول، وجواب الشرط هو الفعل المجزوم الثاني. Dans la leçon précédente, nous avons entamé le cours de al-jawazim. Nous savons que al-jawazim sont des outils qui vont agir sur le verbe mudari' et le rendre majzoum. Nous savons que ces outils sont de 2 types, 2 catégories. La première, des outils qui vont agir sur un seul verbe au mudari'. Elles sont au nombre de 4, lam, walamma, wala an-nahya, wala mul amri. La deuxième catégorie, des jawazim, des outils qui vont agir sur 2 verbes en même temps. Ces outils se nomment adawatu sharti, les outils de la condition. Qu'est-ce que adawatu sharti? Adawatu sharti sont des noms ou des particules qui vont donner à la phrase le sens de la condition, tout en rendant le verbe de la condition ainsi que la réponse de la condition majzoum. Pour bien comprendre cela, il faut comprendre qu'est-ce que la condition dans la langue arabe. La condition dans la langue arabe, c'est le fait de rattacher l'avènement d'une chose par l'avènement d'une autre chose. C'est-à-dire qu'une action ici dépend d'une autre. Dans la condition, dans la langue arabe, nous avons 3 piliers. Le premier pilier, adatu sharti, l'outil de la condition. Ici, en l'occurrence, qui sera al-jazim. Le deuxième pilier, fi'l shart, le verbe de la condition. Et c'est celui dont dépend le deuxième verbe. Sans celui-ci, le deuxième n'arrivera pas. Et ici, il s'agit du premier verbe qui est majzoum. Le troisième pilier, jawabu sharti, la réponse de la condition. Ici, il s'agit du verbe qui dépend du premier. Et c'est le deuxième verbe qui est majzoum. Exemple. In yajtahid zaydun yanjah. هنا إن أداة شرط مبني على السكون. هنا علقنا نجاح زيد بحصول اجتهاده بأداة وهي إن. فإن هنا أفادت الشرط وجزمت فعلين، الأول يجتهد والثاني ينجح. فنقول يجتهد فعل شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ينجح جواب شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ومعنى الجملة تعليق حصول النجاح بحصول الاجتهاد، فإن لم يحصل اجتهاد لم يحصل
najahun. Dans cette phrase, si Zayd fait des efforts, il réussira. In ici nous indique la condition dans la phrase. Cette condition est que la réussite de Zayd dépend de ses efforts. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de réussite. Et ici, comme vous le voyez, in agit sur deux verbes en même temps. Yajtahid, qui est fi'l shart, le verbe de la condition, et yanjah, qui est jawabu shart, la réponse de la condition. Les deux sont majzoum avec un soukoun. Donc le sens, ta'liqu husuli najahi bi husuli al-ijtihadi. C'est le fait de rattacher l'avènement de la réussite par l'avènement de l'effort. Adawatu sharti ithnata ashrata adatan. وهي من ما أين متى أيان حيثما أي مهما أن إن وإذما ومن هذه الأدوات حروف وأسماء فالأسماء منها هي من إلى أن فكل هذه أسماء والحروف منها إن وإذما. Donc voici tous les outils de la condition. Man, wa ma, wa aina jusqu'à la fin. Donc ceux en vert ici sont tous des noms. Et ceux en bleu sont des particules. Ma'ani adawatu sharti. Quels sont les sens de ces outils? In li'ihtimali wuquri shay'in. Idma bima'na in. Man lil'aqil. Ma li ghayri l'aqil. Mahma li ghayri l'aqil. Mata lizzamani. أيانا للزمان أين للمكان حيثما للمكان كيفما للكيفية أن للمكان أي بحسب ما أضيف إليه فأي قد يكون للعاقل ولغير العاقل وللزمان وللمكان. Donc voici ici les sens de tous ces outils. Adawatu sharti. In pour la probabilité d'une chose. Si cette chose arrive, alors il se passera cela. Izma a le même sens que in. Donc ici, c'est les deux particules de condition. Le reste sont tous des noms. Man, ici, s'emploie pour les doués de raison. Ma, pour les choses non douées de raison. Mahma a le même sens que ma. Mata, pour le temps. Ayana, également pour le temps. Aina, pour le lieu, de même que haythuma. Keifama, pour la forme et la façon. Anna, pour le lieu. Ay, selon le contexte, selon vers quoi il sera annexé. Il peut s'employer pour une personne douée de raison, ou non doué de raison, ou pour un temps ou pour un lieu. Nous verrons dans Usul al-Fiqh que les noms de conditions, c'est-à-dire man, ma, mahma, jusqu'à ay, ont tous un sens de globalité, de généralité. Nous verrons cela en détail dans Usul al-Fiqh, mais vous verrez à travers les exemples que cela a son importance. Mithaluhum, قال الله جل جلاله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هنا إن أداة شرط مبني على السكون. تجتنبوا فعل شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نكفر جواب شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. والمعنى هو تعليق حصول تكفير الذنوب والمغفرة بحصول اجتناب الكبائر. فإذا اجتنب المؤمن الكبائر كفر الله عنه سيئاته. Le premier exemple, si vous vous écartez des grands péchés qui vous sont interdits, alors nous vous pardonnerons vos péchés ou nous effacerons vos mauvaises actions. Ici, in, c'est la particule de condition. Tajtanibu, c'est le verbe de condition qui est majzoum. Nukafir, c'est la réponse de la condition qui est également majzoum. Le sens donc ici, c'est que l'effacement des péchés dépend que le serviteur s'écarte des grands péchés. Misalun akhar. قال الله جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هنا من أداة شرط مبني على السكون. يعمل فعل شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. يرى جواب شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه فعل منطل آخر. يرى في الأصل. Dans ce verset, et quiconque fait le bien du poids d'un atome le verra. Ici, man est le
nom de la condition. Ya'mal, c'est le verbe de condition. Yara, c'est la réponse de la condition. Comme je vous l'ai dit, les noms de condition ont tous un sens de généralité, de globalité. C'est pour cela que man, ici, ne peut pas se traduire par celui. Ici, se traduit plutôt par quiconque, plutôt que par celui. Quand nous disons faman ya'mal, c'est-à-dire toute personne, quiconque fait le bien du poids d'un atome, le verra. Et nous reviendrons sur cela dans Al-Usul. مثال آخر قال الله عز وجل وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما هنا أداة شرط مبني على السكون تفعل فعل شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة يعلم جواب شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون أما من حيث المعنى فهو تعليق علم الله بجميع ما يفعله الإنسان كما قلت لكم أسماء شرط تفيد العموم فجميع ما يفعل الإنسان يعلمه الله. Autre exemple, et quoi que vous fassiez comme bien, Allah le sait. Ici, ma est l'outil de condition. Taf'alu, c'est le verbe de condition. Ya'lamuhu Allah, ya'lam ici est la réponse de la condition. Quant au sens du verset, comme je vous l'ai dit, les noms de condition ont un sens de généralité. C'est pour cela que nous traduisons par « et quoi que vous fassiez de bien, Allah le sait ». مثال آخر قال الله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما هنا أداة شرط مبني على السكون تأتي هنا فعل شرط مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون أما الجواب هنا فالجواب هو جملة اسمية وهي ما نحن لك بمؤمنين فنقول جملة اسمية في محل جزم جواب شرط والمعنى هو تعليق كفرهم بجميع ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر قال الله جل جلاله أينما تكونوا يدرككم الموت أينما أداة شرط مبني على السكون تكون فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون يدرك جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون والمعنى هو تعليق إدراك الموت لهم بجميع أماكنهم Où que vous vous trouviez, la mort vous rattrapera. Comme je vous l'ai dit, ici il y a toujours un sens de globalité. أحوال فعل شرط وجوابه لفعلي الشرط أربعة أحوال. Sachez que les deux verbes de condition ont quatre états possibles. أولا أن يكون الفعلان مضارعين وهذا هو الأصل قال الله جل جلاله وإن تعودوا نعد الفعل الأول مضارع والثاني مضارع. ثانيا أن يكون الفعلان ماضيين مثاله قال الله جل جلاله وإن عدتم عدنا فعل شرط وجواب شرط ماض. ثالثا أن يكون فعل شرط ماضيا وجوابه مضارعا مثاله قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. فعل شرط هنا كان وهو فعل ماض والجواب نزيد فعل مضارع. رابعا أن يكون فعل شرط مضارعا وجوابه ماضيا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم هنا فعل شرط وهو مضارع والجواب فعل ماضي غفر. Donc sachez que le verbe de la condition et sa réponse peuvent être tous deux au mudari' et ceci est la base. Ou alors ils peuvent être tous les deux au mardi, comme wa in udtum udna. Ou alors le premier mardi et le deuxième mudari' tel que man kana yuridu harth al-akhirati nazid. Ici, kana est le verbe de condition, il est au passé, nazid c'est la réponse de la condition et il est au mudari'. Quatrièmement, que le verbe de la condition soit au mudari' et sa réponse au mardi, tel que dans ce hadith
من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui veille la nuit du destin par foi et en recherchant la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. غفر ici est جواب الشرط. إذن أحوال فعلي الشرط أن يكون مضارعين أو ماضيين أو مضارعا وماضيا أو ماضيا ومضارعا. إن تكتب أكتب، إن رجع زيد رجعت، إن يدرس زيد نجح، إن صلى زيد يفلح. هذه الأحوال الأربعة جائزة. اقتران جواب الشرط بالفاء. اعلموا أنه قد يجب اقتران جواب الشرط بفاء، وهذا في أحوال. أولا إذا كان الجواب جملة اسمية، قال الله جل جلاله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يمسسك هنا فعل شرط وجوابه هو على كل شيء قدير، فهو جملة اسمية، فيجب أن يقترن جواب شرط بالفاء. ثانيا إذا كان الجواب طلبا، والطلب هو الأمر أو النهي أو الاستفهام. قال الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني هنا فعل أمر وهو جواب شرط، فيجب أن يقترن بالفاء. ولا يجوز أن يقال في غير القرآن إن كنتم تحبون الله اتبعوني، هذا غير فصيح. وقال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. هنا إن الشرطية، يخذلكم فعل شرط، من ذا الذي ينصركم من بعد. هذه الجملة استفهامية وهي جواب شرط، فيجب أن يقترن بالفاء، فمن ذا الذي. ثالثا إذا كان الجواب مقترنا بقد أو بسن وسوف. قال الله عز وجل وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. هنا جواب الشرط مع السن التنفيسية، فيجب اقتران الجواب بالفاء. رابعا إذا كان الجواب جملة فعلية منفية بما أو بلن. قال الله تعالى وإن توليتم فما سألتكم من أجر. هنا توليتم هو فعل شرط وجوابه سألتكم، لكن هنا الفعل منفي بما، فيجب اقتران الجواب بالفاء، فما سألتكم. Sachez que dans certains cas, la réponse de la condition jawab ou shart devra être toujours accompagnée de fa, précédée de fa. Ceci dans plusieurs cas. Parmi ces cas, lorsque la réponse de la condition est une phrase nominale, comme dans ce verset fahuwa ala kulli shay'in qadir. Ici, fahuwa ala kulli shay'in qadir est une phrase nominale et c'est la réponse de la condition. Yamsaska bi khayrin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Et s'il te touche d'un bien, alors il est celui qui est capable de tout. Deuxièmement, lorsque la réponse est une demande. Et la demande dans la grammaire, c'est al-amr, l'impératif, al-nahyu, l'interdiction, al-istifham, l'interrogation. Comme dans ce verset, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Ici, fattabi'uni est un verbe à l'impératif, fi'lu amrin, donc il doit être accompagné du fa. Troisièmement, lorsque la réponse est accompagnée de qad ou de sin wa sawfa, comme dans ce verset wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Quatrièmement, lorsque la réponse sera un verbe avec une négation, soit par ma, soit par lam, comme dans ce verset wa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr. Ici, le ma est le ma de la négation, donc la réponse doit être accompagnée du fa. Et si vous vous détournez, alors je ne vous demande rien comme salaire. إذن اقتران جواب شرط بفا إذا كان الجواب جملة اسمية أو طلبا أو مع قد وسن وسوف أو جملة فعلية منفية. فائدة: إذا كان الجواب فعلا ماضيا أو جملة مقترنة بالفاء كان الجواب في محل جزم جواب شرط. مثاله: إن يجتهد زيد فهو ناجح. هنا الجملة
جملة اسمية في محل جزم جواب شرط إن يجتهد زيد نجح. هنا نجح فعل مبني وفعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب شرط. قال المؤلف ابن آجروم رحمه الله تعالى: وإذا في الشعر خاصة. اعلموا أن إذا في الأصل ظرف زمان وشرط غير جازم. إذا لا يجزم في الأصل، لكن جاء في بعض أشعار العرب إذا جازما، ومثاله قول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي. هنا إذا جزم الفعل المضارع تصبك، وهذا لا يكون إلا في الشعر، لا يجوز في النثر. L'auteur Ibn Ajurrum nous a dit وَإِذَا فِي الشِّعْرِ خَاصَةً. La base est que إِذَا est un nom de temps et de condition qui ne rend pas majzoum. Seulement, certains arabes dans la poésie ont employé إِذَا comme jazim, comme dans ce vers وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلِ. Ici, إِذَا a rendu le verbe majzoum, et ceci est propre à la poésie. Il est interdit de l'utiliser dans autre chose que la poésie. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.